Help, Mami. Dali, help, Mami. Tulungan ako ni Rabay. Rabay, help, Mami. Wow, thank you po. Help mo si Mami? Ayun. Thanks. Tiko. Paano tusok? Sige, dali. Yan, ganyan yan. Wow! Ganda! May kulay na ano, Kuya Rabay. Ganda! What color, sir? Ha? Ano ka? Wow! Ganda! Ayan. Bale, 6 po yung nabili ko. So, siguro okay na yung 6. Let's see. Or dadagdagan ko pa. Try ko muna ikap. Fan. Yes, it's a fan. You're right. Sige, tusok mo dun. Help, Mami. Yung pawis ko. Grabe ang init ngayon. Tapos mabiyahe po kami mamaya. Oo, iyaday na. Ha? Naputo. Iyaday, puto na. Ayun po. Puto. Naputol. Oo. Ba't naputol? What did you do? Balik mo kayo yan. Nababalik yan. Ito. Tatanggal mo mo guys. Then. 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 Fan. Then. Right. Give Mami the other one. Wala saan yung pantusok. Yan, balik mo yan. Ganyan. Sige, thank you po. Dali, tusok natin dito. Dito din, sama mo si Mami. Come here. Dito, ah. Ganyan. Yan. Ganda. Galing, Rabay. Pinasok si Kuya Rab. Isa pa? May 2 pa tayo dito. I-open mo dali, open. Open mo. Ano? Ito po. Ito. Gusto niya yung pan eh. Tignan mo, nag-help na si Kuya Rabay sa akin. Kay Mami. Dali. Yan. Dito kuya. Rabay, dali. Dito. Please. Ito yung isa dito. Tulog natin. Tulog mo. Diyan. Ikaw magtusok. Dali, tusok mo. Rabay, go. Tulog ka. Tulog mo. Yan. Tusok, laliman mo. Tulog pa. Yan, sige pa, laliman mo pa. Tulog pa. Yan, ganyan. Yan, galing. Dito yung isa. Bibi, dali, dito. Dito, oh. Yan. Yan, tusok mo dali, tusok. Ikaw magtusok. Dali. Yan, tusok mo dali. Tulog mo. Yan. Ganyan. Galing, very good. Thank you po. Wow, achieve. Thank you.